وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور امن و استحکام پر مشترکہ کوششوں کا اعادہ کیا۔ پاکستان سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، سرمایہ کاری، تجارت، دفاع اور باہمی تعاون بڑھانے پر بھی غور۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے وفد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ آپریشن بنیاد المرصوص کی عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ ملکی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ جو پاکستان کی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور عوام کو خوشیاں دے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ Just like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, I believe that they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. صدر ٹرمپ بھارت کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے میں کردار ادا کریں۔ بھارت پاکستان کی سرزمین پر غیر قانونی اور یک طرفہ جارحیت کے ذریعے جان بوجھ کر علاقائی امن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی سمیت تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی مذاکرات سے ہچکچاہٹ معنی خیز ہے۔ بلاول بھٹو کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا بات چیت میں مسئلہ کشمیر بنیادی تنازع کے طور پر زیر بحث آئے گا۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد کی امریکی قانون سازوں سے ملاقات، بلاول بھٹو نے پاکستانی وفد کے دورے کو امن کا مشن قرار دیا۔ کہا بھارت میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بغیر ثبوت اسے جنگ سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی پاکستانیوں کے لیے پانی بند کرنے کی دھمکی سنگین خطرہ ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے نتائج سنگین ہوں گے۔ امریکی قانون ساز جنوبی ایشیا میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ امریکی کانگریس ارکان نے پاکستانی وفد کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستانی وفد کی امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کے ارکان سے بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وفد کو بھارت کی جارحیت سے آگاہ کیا۔ کہا سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے علاقائی امن اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان میں بہت مضبوط اور عظیم قیادت ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہی حقیقت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستانی حکومت پر اعتماد کا اظہار، پاک بھارت جنگ بندی میں اپنے کردار کا دعویٰ بھی دہرا دیا۔ کہا دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ رکوانے پر فخر ہے۔ دونوں ممالک سے کہا کہ اگر آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی۔ عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ہندوستان نے پانی روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو اسے ہم جنگ تصور کریں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی پریس کانفرنس، کہا دو ایٹمی طاقتوں کو آپس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہماری کوشش ہے کہ ڈائیلاگ کریں۔ چین کی پاکستان کو 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ طیارے اور HQ-19 ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش۔ چین سے $3.7 ارب قرض کی مؤخر ادائیگی بھی شامل۔ ہواوے کے تعاون سے 1 لاکھ پاکستانیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT کی تربیت دی جائے گی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی۔ بچے بڑے سبھی اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کی توازوں میں مصروف۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں اب بھی رش، جانوروں کی خریداری کا مشن تیز ہو گیا۔ بیوپاریوں نے بھی مرضی کے دام وصول کرنا شروع کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم، مویشی منڈیوں میں بھی
पुलिस नफरी बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट कायम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का टॉलिंगटन मार्केट का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा वजीर आला मरियम नवाज ने 6 माह पहले नोटिस दिया था, आज आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा पूरा कर दिखाया। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्जान सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। मरियम नवाज आटा, प्याज और सब्जी की कीमत कम करने ही आई हैं। पहली बार ईद पर सब्ज मसालाजात सस्ते फरोख्त हो रहे हैं। वज़ीर आला ने ईद से पहले कीमतें नहीं बढ़ने दी, इसको गुड गवर्नेंस और अवामी हुकूमत कहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मार्केट में आवेज़ा सस्ते सब्ज मसालाजात के रेट लिस्ट की वीडियोज़ भी शेयर कर दी। कहा किसी और सूबे में इस मौजू पर कोई इजलास या कोशिश कभी सुनी है किसी ने? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैदियों की सजा में 120 रोज की मुआफ़ी का ऐलान। इत्तलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, इग़वा और माली बदउनवानी में मुलव्विस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा पर ज़ायद किराए की वसूली और ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने होंगे। मोटरवे पुलिस ने खबरदार कर दिया। शहरियों से हेल्पलाइन 130 पर शिकायत करने की अपील। इस्लामाबाद में 103 गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा कर दिया। जानवरों को कब्जे में लेकर सरकारी मवेशी मंडियों में जगह फराहम कर दी गई। ईद की छुट्टियों में समुंदर का रुख करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में दफा 144 के तहत समुंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। लहरें बहुत तेज और बुलंद हैं। शहरी 13 जून तक समुंदर में नहाने से गुरेज करें, नोटिफिकेशन में हिदायत। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी ने आज ईद उल अज़हा मनाई। कराची में बोहरी बरादरी की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गईं। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيل الشرك وتذهب نجسه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों अफराद की शिरकत। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमानों ने भी ईद मनाई। ईद के इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की, फ़लस्तीन और दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। इजरायली फौज के ईद उल अज़हा के दिन भी गजा पर हमले, पनाह गुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर बमबारी में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साहियूनी फौज ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी बम बरसा दिए। शदीद बमबारी से लबनानी दारुल हुकूमत लरज़ उठा, कई इमारतें तबाह। लबनान के वज़ीर आज़म की हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल घड़ी में लेबनान के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ऐलान। कहा लेबनान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून, जंग बंदी मुआहदे और लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और जंग बंदी के सालिस अपना किरदार अदा करें। इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ वारंट जारी करने वाले आलमी फौजदारी अदालत के 4 जज अमरीकी अताब का शिकार। ट्रंप इंतज़ामिया ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला देने वाले 4 ICC जजेस पर पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियों के सदमे आने वाले जजेस को आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई में मुश्किलात का सामना होगा।
हुकूमत का 2029 तक मुल्क की तरक्की की शरह 6% तक पहुँचाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अगले 5 वर्षों में मुल्क की मईशत का हुजम $600 अरब तक ले जाएंगे। बानी PTI की खुद बोर्ड की गई 190 बिलियन पाउंड की रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे और आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर में पसंद की शादी पर 2 अफराद जिंदगी से महरूम। सतुकतला में मुलजिमान ने बाप बेटे को कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक लड़की के भाइयों ने घर में घुसकर फायरिंग की। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का शर्मनाक वाक़या। दूसरा मुलजिम लाइक भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एक मुलजिम को रिश्वत लेकर छोड़ने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 अफसरान गिरफ्तार। गोल्डन टेम्पल पर सिखों के खिलाफ भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 41 साल मुकम्मल। भारत में रहने वाले सिख 5000 बेगुनाह सिख यात्रियों के कत्ल पर आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। टेस्ला कंपनी के शेयर 17.6% तक गिर गए। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को नाशुक्रा करार देकर उनके मुआवजे का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी क्रिकेट के तमाम उमूर का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करेगी। तजावीज़ की रोशनी में बेहतरी के इक़दाम किए जाएंगे। कमेटी में साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।